le seul mot que je sais. 知ってる日本語これだけでございます。 J'en fais un deuxième. Arigato. もう一つ、ありがとうと存じます。 Je le dirai à la fin, celui-là. 終わりにありがとうと申し上げましょう。 Depuis que je suis entré dans la salle ici ce matin pour nous préparer à la conférence, 今朝のお部屋に入ってから、 je ne sais pas ce qui se passe, je passe mon temps à pleurer. 何が起こってるか分からないけれども、私ずっと涙をぐんでいます。 Je passe mon temps à essuyer mes yeux. 目頭を押さえてるんです。 Ce n'est pas que je m'ennuie, mais c'est parce que je suis heureux d'être avec vous. 退屈してないけども、ここにいるのは本当に嬉しいですから。 Et je bénis le Seigneur parce que je suis sûr qu'il a de grandes surprises pour nous aujourd'hui. 主を祝します。なぜなら今日私たちを驚くほどばっかりのことなさると信じています。 Parce que notre Dieu est le Dieu des nouveautés. 神様はいつも新しいことなさる神でいらっしゃいますので、 Il ne tombe jamais dans la routine, notre Dieu. 神様は決してマネリ化するようなことなさいません。 Et comme l'a dit notre sœur tout à l'heure, il nous renouvelle constamment. 先ほどこちらの方奥さんがおっしゃったように、絶えず神様は私たちを新たにしてくださるんです。 J'espère que vous avez le goût de vivre une Pentecôte qui se continue. 皆さんは絶えずなされている聖霊降霊の生きる味を持っているでしょう。 Et j'aurai le goût qu'on acclame notre Dieu en applaudissant notre Dieu par une ovation de joie. もう喜びを持って神様に拍手を迎えたいんです。 Jésus nous a promis l'Esprit. イエスは私たちに聖霊をお約束なさいました。 Et ce matin, en regardant la Pentecôte, nous verrons qu'il tient promesse. 実は聖霊降霊のことを考えながら、イエス様は約束したことを必ずなさることをわかるでしょう。 Il nous a dit, je vous donne la force d'en haut qui fera de vous des témoins. イエスは私たちに上の力を与えてした貸し人にしてくださる。 Et quand Jésus est parti, la communauté des premiers chrétiens savait qu'il tiendrait promesse. イエスはもう昇天なさった時に残されたキリスト教の共同体の皆さんはイエスの約束を信じていました。 Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. 神様は忠実な神ですから。 Il n'est pas un politicien, lui. 政治家ではない。 Les politiciens font des promesses et ne les tiennent pas bien souvent. 政治家はあらゆる約束しますけど、たびたび実行しないので。 Peut-être pas au Japon, mais au Canada, c'est comme 日 ça. 本の政治家どうかわからないけど、カナダの政治家もそうです。 Et il savait qu'en faisant une promesse, il l'accomplirait. で、イエス様も約束なさることも必ず成就してくださる。 Or, la communauté était rassemblée pour attendre que se manifeste la réalisation de cette promesse. イエスのご昇天後残されたみんなは一つの場所に集めてイエスの約束を待っていたわけです。 Elle était rassemblée dans la foi, cette communauté. 小さな初めの共同体は信仰で集まっていた。 Et vous voyez ce que c'est que la foi, c'est la certitude que la parole va s'accomplir. 信仰というのは必ず御言葉が成就するという確信です。 La foi, c'est la certitude que cette parole de Dieu va transformer ma vie. 信仰というのは神の御言葉は私の一生を変えるという確信です。 Nous sommes infidèles, mais Dieu reste fidèle. 私たちは不忠実ですが、神様は常に忠実でいらっしゃいます。 Lorsqu'il y a le péché en nous, ce n'est jamais Dieu qui se retire, c'est nous. 私たちの中に罪があるときに、神は私たちから離れません。私たちは自ら神から離れます。 Or donc, la communauté primitive était rassemblée le jour de la Pentecôte. では、初めの聖霊降臨の日、初代教会の共同体が一つの場所に一緒になって集まっていました。 Vous savez que la Pentecôte était une des grandes fêtes juives. ご存知のようですから、この我々の聖霊降臨ともうユダヤ教で大きなお祝いの祝日と同じ日でした。 C'était la fête où on célébrait les récoltes. 収穫を祝うお祝いです。お祭りでした。 Dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, le Seigneur dit,
vous ferez 3 grandes fêtes en mon honneur. 出エジプト詩の23章に書いてあります。神様は御ために私を祝うために3つのお祭りをするようにと。Elles avaient comme nom la fête des pains Azim, la fête de la moisson, et la Pentecôte, la fête de la récolte. 種なしパンと収穫と種なしパンのお祭り、そしてこの収穫したものを全部手に入れることですか、よくわからない。Alors vous voyez comme c'est beau. Le Seigneur a demandé au Père d'envoyer l'Esprit le jour où on célébrait la récolte de Dieu. もうこの収穫のものを手に入る日に主は神様に聖霊を送るようにお願いになった。Il ne pouvait pas y avoir de plus beau fruit que cet esprit venant de Dieu. 神の霊が現れることをこれ以上の素晴らしい意味はないでしょう。Et les actes des apôtres nous disent qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. 使徒行力によりますと、みんな同じ場所に集まっていましたと書いてあります。Vous voyez, la première condition pour vivre la Pentecôte, c'est d'être dans l'unité. 聖霊降臨を起きるために第一条件はみんなが一致するということです。Dans un même lieu et avec un même cœur. 同じ場所で同じ心を持って集まることです。Il faut demander à Dieu, pour nous et pour les autres, que nous puissions faire unité entre nous. 自分のためまだ他の人々のために神にこの一致を願うべきだと思います。Et le texte continue, tout à coup vint du ciel un bruit comme un grand coup de vent. 聖霊ごめんなさい、使徒行伝の2章に書いて続きます。急に天から大きな風が吹き始めました。On compare souvent l'Esprit Saint au vent. たびたび聖霊は風のようと例えます。Parce que le vent, nous ne pouvons pas le saisir. 私たちは風を手で掴むことができません。Nous ne pouvons pas le prendre et le mettre dans un tiroir. 風を手に掴んで引き出しに入れることができません。Mais vous savez que lorsqu'il y a du vent et qu'on est dans le vent, on est dedans et on subit les conséquences du vent. 風に強い時に外に歩くと風に囲まれて風のままになってしまいます。C'est un peu ce que Jésus avait dit à Nicodème. イエスはネコデモにおっしゃったことのようです。Il avait dit, l'esprit vient on ne sait d'où et va on ne sait où, mais il est là. イエスはネコデモに霊はどこから来た、まだどこに行くか分かりませんけど、霊がいらっしゃることは確実ですと。Et il est important, lorsqu'on pense à notre Pentecôte, la Pentecôte qui se continue pour nous, de rester simple devant ce que Dieu veut pour chacun de nous. 私たちの中に絶えずなされている聖霊降臨を考えると、神様の望みに対して単純な心を持つ必要ですと思います。Nous n'avons pas à contrôler l'action de Dieu. 私たちは神に命令して神を制限、コントロールすること必要がない。Mais lui sait comment agir avec nous. 神様は私たちに対して好きなままなさいます。C'est un peu comme le vent, on ne peut pas contrôler le vent. 風もコントロール、制限することはできないでしょう。 Mais comme dit un proverbe, on peut adapter nos voiles si on est en bateau à voile. でもヨットに乗ってるならば帆の向きを変えることができます。 Ainsi, notre vie, on peut adapter notre vie à ce que le Seigneur nous promet dans son esprit. 私たちの生活も同じです。神様が聖霊によって約束なさることに対して私たち自身を合わせることができます。 Et c'est la grande découverte du peuple de Dieu dans le renouveau que d'accueillir l'Esprit, mais comme le Seigneur veut agir par lui. 聖霊カリスマ写真における大きな発見は聖霊を受け入れて、そして聖霊に自分を導かれることを許すことです。 Et on dit que immédiatement après, il s'est posé des langues de feu sur chacun. また使徒行伝の2章続きです。その風の後で今度火のような舌は各自の頭の上に。 Voilà une autre image de l'Esprit Saint, le feu. また火は聖霊のもう一つのイメージです。 Le feu se répand et devient contagieux. 風は火はすぐに広がります。 Le feu réchauffe et met en incendie tout ce qu'il touche. 火は物も熱くし、そして全部
滅びます。 Et le Seigneur veut que nous devenions un peu du feu par son esprit. 神様は聖霊によって私たちは火のようになってほしいのです。 Personne ici n'a le droit de dire ça c'est pour les autres, pas pour moi. 特に私の話聞いてる誰も、いや、この話は私のためじゃない、他の人々のための話だって言ってはいけません。 Il nous a donné sa promesse et il va l'accomplir. 神様は約束なさったことを必ず成就してくださる。 Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'oublie personne. 素晴らしいことですが、神様は誰一人お忘れになりません。 Du plus petit au plus grand, du plus pécheur au plus parfait, Dieu nous veut un seul peuple. 一番小さな人から一番偉い人まで、一番聖なる人、一番国人まで、神様を一つの民に集めたいのです。 Et touchés par la puissance de l'Esprit, les apôtres se mirent à parler en d'autres langues, nous dit l'Évangile. また聖書が続きます。聖霊に触れられて、弟子たちは囲碁で語るようになりました。 Beaucoup de personnes ont peur du renouveau à cause de se parler en langue, qui est un charisme de prière. 祈りの賜物である威厳で祈ることをたくさんの人々はカリスマ写真を見て怖がるんです。 Je comprends un peu qu'on ait peur parce que ça nous dépasse tellement, c'est dans l'action de Dieu. わかるんで、ある程度わかります。神の御業だから怖くなるはある程度わかることができます。 Mais il ne faut pas avoir peur de cette louange parce que le Seigneur met son esprit dans nos で cœurs. もこの賛美の威厳の祈りを恐れないでください。神様ご自身我々の心に賛美を置いてくださるんです。 Et je trouve dommage actuellement dans notre monde que beaucoup de personnes n'aillent pas vers le renouveau à cause de la prière en langue parce que ce n'est pas là l'essentiel. 威厳の賜物祈りがあるからたくさんの人々はカリスマ写真に行かないと残念です。 威厳の祈り一番大事なことではない。 L'essentiel, c'est d'ouvrir notre cœur et d'accueillir l'Esprit. 本質の時は心を開いて聖霊を受け入れることです。 Et de dire au Seigneur par la suite, fais ce que tu veux avec moi. その後主に好きなようにしてくださいということです。 La prière en langue est un charisme de prière, un charisme personnel de prière, 威厳の賜物は個人的の祈りの賜物です。 qui édifie notre cœur et guérit nos blessures. 私たちの心が強化され、そして心の傷がそれによって癒されます。 J'ai vu souvent des personnes qui étaient aux prises avec des problèmes personnels et qui, par la prière en langue, ont trouvé la paix. 私はたびたび見ましたけれども、個人的な悩みで一生懸命悩んでいる人々は威厳の祈りによって平和が得られました。 Mais cette prière fait peur un peu parce qu'on n'a pas le contrôle sur cette prière. この威厳の祈りに対して私たちはコントロールできないので少し怖がるでしょう。 Et un peu comme des personnes qui n'ont pas le contrôle, on a peur d'avoir l'air fou. そして自分もコントロールできないことだからみんなの前に恥をかくという恐れもあるんです。 Le Seigneur nous dit, même tu as assez pour avoir l'air fou pour moi. でも主は私のために恥をかいたことは構わないでしょうとおっしゃいます。 Dans le fond, c'est facile à comprendre la prière en langue. Regardez une maman avec son enfant. でもこの威厳の祈りを分かりやすいことあります。 お母さんと小さな子供のことを考えてください。 Quand une maman a un petit bébé dans les mains et essaie de lui parler, elle parle pratiquement en langue. 赤ちゃんに向かって母親は話しかけますと、ある意味において威厳のように話しかけます、赤ちゃんに。 Elle sait très bien que l'enfant ne comprend pas, mais elle essaie de trouver un langage pour faire comprendre son お cœur. 母さんはこの赤ちゃんは自分に言ってることわからないと知ってるんで早くも承知ですけど、やはり何とかしてこの赤ちゃんに通じさせようと言葉を言うんです。 Et si quelqu'un arrivait et voyait une maman en train de parler comme ça à son enfant, il lui dirait, tu es folle. そして他者第三者が来てこの赤ちゃんに話しかけてるお母さんを見ると、あのお母さんはどうかしてるねと。 Mais elle sait qu'elle n'est pas folle, elle sait qu'elle l'aime. でもお母さんは自分は気違いではない、赤ちゃんを愛してることを知ってます。 Et lorsqu'elle a son enfant dans les mains et qu'elle lui fait gouli, 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 hein, c'est la preuve qu'elle l'aime. 赤ちゃんの抱いてそしてグリグリグリって言った時に赤ちゃんに愛情を表してるんです。
Je ne sais pas si c'est le même langage au Japon qu'au Canada, mais les gouli-gouli, ça se ressemble. そうね、まあ、このグリグリ日本とカナダは違うんですから、ある意味似てるかもしれません。Et ce qui est beau, c'est que lorsque nous prions en langue, il n'y a plus de différence de langage. で、私たちは威厳で祈るときにも日本語の英語とフランス語の言葉の違いがなくなります。Lorsque des frères et des sœurs japonais et des frères canadiens prient en langue, nous prions la même langue. 日本人とカナダ人の兄弟たちは威厳で祈ってるときに同じ言葉で祈ってるんです。Et c'est la langue de l'esprit qui met dans nos cœurs la joie. この聖霊の言葉でそれによって心に喜びが入ります。Je me souviens que lorsque j'ai fait pour la première fois une retraite de prêtre, on m'avait dit demande au Seigneur la prière en langue. 初めて司祭の黙想会に初めて私自身の司祭の黙想会に参加したときに威厳の祈りの賜物を願いなさいと言われました。Je disais, je veux demander n'importe quoi au Seigneur, mais pas la prière en langue. 私は答えまして、いろんなこと神様に願いたいけど、威厳の祈りだけいらない。J'ai trop peur d'avoir l'air fou. やっぱりバカみたいんだから。Et lorsqu'est arrivé le moment du baptême dans l'Esprit Saint, je me suis avancé avec les autres prêtres. 聖霊の御差しの時間になると、私は他の司祭たちと一緒に進み出ました。Et le prédicateur a prié sur moi en m'imposant les mains. そして、黙想指導の司祭は私に安置して祈り始めました。Et tout à coup, il s'est arrêté, il m'a dit comme ça. 急にこの祈ってる司祭は黙って、そして私にこう言いました。Mais tu es orgueilleux dans ton cœur. お前はなんと心の傲慢なものだと。Qu'est-ce que vous voulez que je dise devant cela? それに対して私はどういう答えですか？ J'ai dit peut-être. かもしれませんと答えました。 Mais je savais dans le fond que je l'étais. でも本当に傲慢でやることないに知っていました。 Et il me dit, sois plus simple, le Seigneur veut te donner un cadeau et tu te rebutes devant. 司祭は私に言い続けました。もう単純になりなさい。神様はあなたにお土産あげたいのに、あなたはそれ受け取らないんですから。 Le lendemain, je rencontre une animatrice de la même retraite. 次の朝、同じ黙想会の女性の指導者に出会いました。 Elle dit, je vais prier avec toi. 彼女はあなたの上に祈りましょうとおっしゃいました。 Et en priant, il me dit, mais tu es orgueilleux dans ton cœur. 私に安心して祈っている間、彼女はまた、神様、心の中に傲慢だねとおっしゃいました。 J'ai dit 2 fois en 2 jours, c'est un peu fort. 私は2日で2回はちょっと多すぎるなと思った。 Et j'ai dit, ils se disent nos secrets de l'un à そ l'autre. して昨日の神様と彼女お互いに我々の秘密を話してるだろうと。 Alors elle a prié, elle a dit, le Seigneur veut te donner la prière en langue, mais tu résistes. で彼女は祈り続けて、そしてこうおっしゃいました。神様はあなたに威厳の賜物を与えたいので、あなたは反抗してるんです。抵抗してる。 J'étais bouleversé, je me suis dit, je vais faire un acte de simplicité. Je vais aller voir l'autre animatrice de moi-même. で私は心をもうひっくり返されて、そしてこう考えました。私は単純にもう一人の女性の指導者のところ進んで話しに行きますと。 C'était la 3e journée, et en priant sur moi, elle m'a dit, mais tu es orgueilleux. それ3日目で、彼女2番目の女性の指導者、やはり同じく私に安心して、あなたは傲慢だとおっしゃいました。 Alors j'ai dit, c'est comme Saint-Pierre, le Seigneur lui a demandé par 3 fois, m'aimes-tu? J'avais l'impression de vivre ce passage de l'Évangile. 私はペテロのような気持ちでした。イエスは3回ペテロに私を愛しているかと。 Alors il m'avait dit 3 fois d'être plus simple, que j'étais orgueilleux, un peu comme quand Pierre a racheté ses 3 reniements en disant, oui, je t'aime, Seigneur. 私はもう3回もう傲慢だ、もう少し単純になりなさいと言われて、まるで第2ペテロのように、ペテロを3回主を否んだの償いために、イエスは3回ペテロはあなたを
私を愛しているかと。 Alors j'ai lâché prise et j'ai dit fais ce que tu veux. 私もさじ投げて主をその好きなようにしてくださいと。 Mais j'ai prévenu le Seigneur. J'ai dit si tu me donnes la prière en langue, fais que je sois sûr que ce soit cela. でも主にも言いまして主よ、もしあなたは私に威厳の賜物、祈りの賜物をくれるならば、本当あなたから来てるものという確信もくださいと願いました。 J'ai dit je ne veux pas me faire illusion là-dessus. これ迷いに落ちたくないからこのことについて。 Et le Seigneur a permis qu'une fois revenu chez moi à la maison, le lendemain, j'avais cette prière en abondance. で、うちに帰ったら次来る日も豊かに威厳の祈りができました。 Après un ministère de libération, j'avais pris autorité sur le mal. この解放の祈りがあって、そして悪に対する支配を宣言した後で心自由になった。 Dans une jeune fille qui avait fait des sciences occultes et qui était perturbée. Après ça, vous avez eu... Après le ministère. ごめんください、ちょっと訂正します。一人の若い女性は怒った悪霊の関係があったので、私は司祭として彼女のために解放の祈りをした後で、来る日、私の威厳の祈りは豊かになったということです。 Et j'avais demandé au Seigneur de me prouver que c'était bien ça. Alors, il m'a donné ça avec une telle profusion que je n'étais plus capable de m'arrêter de chanter et de parler. そして前に主は確かにあなたから来る賜物であるように確信させてくださいって言ったらもう言葉、威厳の祈りが出ても止まらない、止めることができないぐらい豊かに出ました。 Et même lorsque je voulais arrêter de parler, les lèvres continuaient de marcher. そしてもうやめようと思ったらまだ唇を動いていた。 J'ai dit Seigneur, je crois, merci beaucoup. 主よ信じます、ありがとうって言いました。 Et ça a été un des grands fruits de ma Pentecôte, comme ça peut être un fruit de notre Pentecôte. 私個人の聖霊コールの大きな実りでした。あなた方にもこのようなこともあり得るです。 Un peu comme dans les actes des apôtres, ils se mirent à parler toutes les langues. 使徒行伝の2章の続き、彼らはあらゆる言葉で語り始めました。 On peut dans la prière parler le langage de la louange, mais on peut aussi parler une langue qu'on ne comprend pas, mais que d'autres peuvent comprendre. 威厳の祈りの中に祈りの言葉で、賛美の言葉で祈りますし、また自分も知ってないけど他の人が知ってる外交の祈りにあるかもしれません。 L'important, c'est de ne pas mettre de limite au Seigneur. 大切なことは主にいろいろのミニストの制限をしないこと。 Et dans la Pentecôte, la première Pentecôte, qu'est-ce qu'il est arrivé? Les apôtres ont eu une audace pour commencer à prêcher la parole de Dieu. 初めの聖霊降臨の時に人たちはもう大胆になって神の御言葉を述べるようになりました。 Ils étaient fous de joie sur la place publique. もう皆の前の広場でもう喜びに狂ったかのようでした。 Un peu comme les prêtres hier à la retraite qu'on a terminé. Les prêtres dansaient entre eux, vous auriez dû voir. 昨日の司祭の黙想会の最後のミスの時に皆さんにお目にかけたいぐらい司祭たちは踊っていた。 C'était merveilleux parce que notre Dieu est un Dieu qui n'a pas de limite. 神様にはいろいろの制限がないから素晴らしいことです。 La joie était tellement forte chez les apôtres que les autres qui les voyaient ont dit « Mais ils sont ivres de vin ». 初めの聖霊降臨の後で人たちはあんまり喜んでいますから周りの人々はもう彼らは酔っているでしょうと言いました。 Ils n'étaient pas ivres de vin, mais ivres de l'Esprit Saint. ブドウ酒を飲んで酔っていなかった聖霊によって酔っていました。 D'une ivresse qui ne donne pas mal au cœur. この聖霊によって酔いますとあと二日酔いの気持ちがない。 Et c'est Saint Paul qui nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais cherchez dans l'Esprit Saint votre plénitude. » 聖パウロがおっしゃいますが、ブドウ酒を飲みすぎて酔わないでください。自分の豊かさは聖霊によって求めなさいと。 Souvent, quelqu'un va prendre du vin ou de la boisson pour oublier des problèmes. たびたび
ブドウ酒あるいは他の酒類を飲んで自分の問題を忘れようとします。 Je ne sais pas si au Japon on fait ça, mais au Canada, oui. 日本こうなさるかどうかわからないからカナダでやってます。 Et le Seigneur vient nous dire, je ne m'en viens pas te faire oublier tes problèmes, je m'en viens te donner l'ivresse de la joie. でも主はこう言います。あなたの問題を忘れるためにじゃなくて、もう喜び来るように、喜びで酔うように来ますと。 Et très souvent, le signe de l'Esprit Saint, c'est une très grande joie. たびたび聖霊の現像の印は大きな喜びです。 Qui peut se manifester parfois dans un fou rire ou encore dans des larmes, comme j'avais tout à l'heure. 時々笑ってたまらない印、または先ほど私のように涙が出てたまらないということもあります。 Un peu comme notre sœur l'a dit tout à l'heure, je sens que le Seigneur est présent et veut nous faire vivre une très belle journée. 先ほどのリーダーの女性おっしゃったように、主はここにいらっしゃることを信じます。今日素晴らしい一日があるでしょうと、このような気持ちです。 Et un autre fruit de la Pentecôte, c'est qu'on devient émerveillé devant les personnes et devant les événements. 聖霊降臨のもう一つの意味は、人々と出来事の前に簡単に共感することです。 Ça aussi, c'est important parce que parfois on peut être dépressif devant les événements et les situations de la vie. これも大切です。なぜならば、たびたびいろんな出来事の前に、もう憂鬱な気持ちになりがちです。 Et vous remarquez que l'émerveillement et la joie, ça se lit dans le visage de quelqu'un. Quelqu'un peut être triste ou quelqu'un peut faire passer de la joie dans son visage. 強烈な気持ち、喜びの気持ち、顔で現れます。悲しさは顔で現れるならば、喜びもなおさらに現れます。 Et le Seigneur peut aussi faire vivre toutes sortes d'expériences de son esprit après une Pentecôte personnelle. 個人の聖霊降臨の後で神様はあらゆる聖霊の体験を好きなように皆さんにさせることがおできになります。 S'il veut guérir des choses en nous, il peut même nous projeter par terre par la puissance de l'Esprit. もしお望みならば神様は私たちに内面的に癒しできますし、また聖霊の力によって私たち仰向きに倒させることがおできになります。 C'est ce qu'on appelle le repos dans l'Esprit. これはルポーダムスプリ聖霊によって安息すること、聖霊によって休むこと。 Mais encore là, il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur sait quand nous sommes prêts à vivre cette でもこ expérience. ういう聖霊によって安息を味わうことを恐れないでください。神様はそれぞれの方に真実を与えるか、適当な時期なさ考えてくださるから。 Il faut vraiment rester comme des enfants devant lui. 本当に神の御前に子供のようでありなさい。 Il m'a fait vivre pour la première fois le repos dans l'Esprit devant des religieuses à qui je venais de donner une retraite. 私は初めてこのルポーダムスプリ聖霊によって安息することを体験したのは修道場の前に私は修道場の黙想指導をしておりました時でした。 Imaginez la scène. J'avais dit au Seigneur, je crois en toi, Seigneur, mais tu aurais pu te prendre autrement. ご想像ください。私はあなたを信じていますけども、他の方法をやってくれればいいなと。 Mais le Seigneur est plein de surprises et n'a pas fini de nous surprendre. でも神様は驚くこといっぱい持ってるし、まだ私たちを驚かすこといくらでもあります。 Et un autre grand fruit de la Pentecôte, c'est l'audace de notre foi. 聖霊降臨のもう一つの意味は、信仰における大胆さを持つこと。 On arrête d'avoir peur et on laisse guérir les blessures que nous avons par le Seigneur. もう恐れをやめて、そして持ってる傷は主に差し出して癒していただくことです。 Mais il faut les identifier, nos blessures, et les présenter au Seigneur. でもまず自分の傷、心の傷を認めてはっきり分かって主に差し出さなければなりません。 Souvent, nos blessures datent même d'avant notre naissance. たびたび私たちの心の傷は母の体内にいた時から来る傷です。 Un tas de circonstances dans la famille peuvent faire que nous avons été blessés
soit par notre père, notre mère ou l'entourage. 自分の家族の状況によって胎児であった私たちは父、母あるいは家族の他の方々のおかげで胎児の時に傷を受けているかもしれません。 Mais le plus merveilleux, c'est que Dieu ne veut pas nous laisser avec nos で blessures. も最も素晴らしいことは神様は私たち傷のままでずっと生きてほしくない。 Il veut nous donner une vie en abondance et une joie dans le renouvellement de notre cœur. 私たちの心を新たにし、いっぱい喜び、新しい命を与えになりたいのです。 Que le plus beau cadeau pratiquement de cette Pentecôte que nous pouvons vivre, c'est l'intelligence des Écritures. 自分の個人の聖霊からの最も素晴らしいこと、私の考えでは、御言葉をよく知ることという意味です。 Un peu comme les disciples d'Emmaüs qui étaient découragés et à qui le Seigneur s'est révélé, l'Écriture nous dit, et il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. マウスの弟子たちご存知のように、ほとんど絶望し会で、聖神霊術がいらして、そして御言葉をお述べになっていて、御言葉に対して彼の心の目を開きました。 C'est le plus beau cadeau de ressuscité. 本当に復活されたイエスからの一番美しいお土産だと思います。 L'intelligence des Écritures et les sacrements, c'est vraiment ce qui nous a laissé de plus beau. イエスは私たちにお残しになった最も美しいことは、奇跡と御言葉への知識ですか、よく知ること。 Il arrive très souvent que des personnes qui n'ont pas de grandes études réussissent à comprendre pour eux la parole de Dieu. たびたび別に聖書学校何も勉強してない方は、自分自身に対してある御言葉はこういう意味を持っていると悟ります。 J'ai connu un homme qui avait 60 ans un jour et qui, après le baptême dans l'Esprit Saint, s'est mis à lire la parole de Dieu qu'il ne comprenait pas auparavant et il l'a lu pendant presque une nuit de temps. 60歳の男性ですけど、聖霊に対して受けて直後、もう今まで分からなかった聖書をずっと読んで分かって一晩中読み続けた。 Et il nous avait demandé à nous les prêtres, est-ce que c'est mal, Père, de lire la parole si longtemps, mais j'ai comme une faim et une soif de la parole de Dieu. 私たちに神様遅く何時間でも聖書を読んでもいいのかしら。でもどうしても僕は聖書に乾いてますよ。 On lui a dit non, c'est le plus beau cadeau que le Seigneur peut nous donner. これ私たち答えて大丈夫です。神様からの最も美しい贈り物です。 Et il nous disait, en lisant la parole, j'ai comme l'impression que les mots sont comme en relief et s'adressent à moi personnellement. この男性は、神様、私、聖書を読むと言葉をまるで飛び出て、私、苦人のための言葉かのように感じます。 Il nous disait, j'ai conscience que je n'ai plus peur, mais que le Seigneur me rend capable de dire à Dieu, Abba, Papa, Papa que j'aime. 同じ男性ですけども、恐れが取られて、そして主の力によって、アッパ、父ちゃんと言えるようになりました。 Il dit, à 60 ans, je comprends pour le vrai, avec mon cœur, que je suis fils de Dieu. 60歳になって私は、やっと本当に神の子であることを悟りましたとおっしゃいました。 Et nous sommes tous des fils et des filles de Dieu le Père. 私たちはみんな、御父の娘、息子です。 Et Jésus est le frère, notre grand frère qui nous montre le chemin. イエスは私たちを見せ示し、兄貴です。 Il vient nous convertir et nous faire renoncer aux mensonges. イエスは私たちを改心させ、偽りを断絶するようにいらした。 Il ne veut pas que l'on fasse semblant, mais il veut mettre dans notre cœur la vérité qui rend libre. イエスは私、偽りじゃなくて、本当の私たちを解放する真実、真理、私たちの心を見せつけたいのです。 Il avait dit, Jésus, à la veille de mourir dans sa prière, Père, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. イエスは死ぬ順番にこうおっしゃいます。父よ、
信念において彼らを生活してください。あなたの御言葉こそ真理ですと。 Et il nous a dit, l'Esprit Saint que je vous enverrai sera un esprit de vérité. そしてさらに私はあなた方に送る聖霊は真理の霊ですとおっしゃいました。 Et il vous introduira la vérité tout entière dans votre vie. イエスは皆さんの人生のすべてについて真理を教えてくださる。 Voyez l'importance d'être vrai devant le Seigneur parce que lui nous donne la vérité de son amour. 主はその愛の信じてくださるので、私たちも主の前に誠実でなければならない。 J'aime beaucoup cette parole de l'Écriture qui dit « Ces miséricordes ne sont pas finies et elles se renouvellent pour moi chaque matin. » こういう聖書の言葉は大好きで、神様の終わりに終わりがない毎朝新たになるんです。 Voyez que par la Pentecôte, Dieu refait le tissu déchiré de notre vie. 聖霊降臨によって神様は私たちのボロボロになった人生を作り直してくださる。 La Pentecôte, c'est l'inverse exactement de Babel. Babel, c'était la confusion. La Pentecôte, c'est l'unité. 聖霊降臨とバベル層はちょうど正反対です。バベル層によってもう混乱が起こりましたけど、聖霊降臨によって一致がもたらされます。 Le Seigneur procède souvent comme ça en retournant des situations. 主はたびたびいろんな状態を悪い状態いいようにひっくり返してくださるんです。 Je connais une communauté nouvelle au Canada à qui on a donné pour résider avec les membres de la communauté un ancien hôtel, un endroit où les gens allaient à l'hôtel. カナダには新しいある共同体をしています。共同体の姉妹は以前ホテルでやったことを。 Et à l'endroit où dans l'hôtel il y avait le bar pour s'enivrer, c'est maintenant la présence du Saint-Sacrement. 以前ホテルの一つにバーがあったところでみんな酒に酔った場所にはご聖体が安置されています。 Et dans les salles et dans ce temps-là, il y avait de la prostitution, c'est maintenant la salle pour la confession. 以前ホテルはあまりホテルがなかった売春があった部屋に今許しの御手を受ける部屋となっています。 Voyez comment Dieu renverse les situations. 本当神様は悪い状況いい状況になるように変えてくださること。 C'est tout le thème du Magnificat de la Vierge. マリア様のマグニフィカ聖母参加のテーマはそれこそそうです。 Et n'oublions pas qu'à la Pentecôte, Marie était là そし aussi. てもう一つ忘れてはならないことは聖霊降臨の時にマリア様もいらっしゃいました。 Marie avait déjà reçu l'Esprit pourtant, しかしマリア様もすでに聖霊を受けていましたが、 puisque Jésus a été fécondé par イ l'Esprit. エスは聖霊によって彼女に来られたんですが、 Mais elle était là pour recevoir un nouveau baptême dans l'Esprit でも Saint. 新しい聖霊の満たしてくださるためにたくまにいらしてたんです。 À l'Annonciation, elle était là pour enfanter Jésus, et à la Pentecôte, elle était là pour enfanter l'Église. 次の時にマリア様はイエスというお方を産むために、そして聖霊降臨の日にマリア様は教会を産むためにいらしてたんです。 Voyez pourquoi on dit que Marie est mère de l'Église. そのために私たちはマリア様が教会の母であることを言います。 Et dans l'année mariale que nous vivons actuellement, il faut donner une place dans notre cœur à Marie qui va nous servir, qui va nous faire comprendre notre Pentecôte. 今マリアの聖なる年ですからマリア様が私たちに本当に生きるように聖霊この分かるようにマリア様に私たちの心に大きな場所を空けなければなりません。 Et la Pentecôte dans la Bible n'est pas arrivée seulement une fois, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été des signes de l'Esprit. 聖書の中に聖霊このいっぱいきりではないいろんな場面があってそして聖霊の印があります。 Dans Acte 2, c'est la première Pentecôte, mais dans Acte chapitre 4, on voit que après la prière, la maison a tremblé et se remplit encore de l'Esprit Saint. 東京での2章にも初めの聖霊降臨がありますけれど、第4章にはやはりみんなが集まって祈った後で家が地震のようになってそして聖霊が下ったと書いてある箇所がございます。 Dans Acte
Actes chapitre 8 au verset 4, Pierre et Jean imposent les mains aux Samaritains et voilà qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. 使徒行伝の8章の4節、ペテロとヨハネはサマリア人に手を安置して、そして聖霊が下ったと書いてあります。Dans Actes chapitre 9, c'est la Pentecôte de Saint Paul. 使徒行伝の9章に聖パウロの聖霊降臨です。Dans Actes chapitre 10, c'est à Césarée, la Pentecôte des païens. 使徒行録の10章にセザリアでは無信者の聖霊降臨です。Et ça se situait 10 ans après la première Pentecôte. これは初めの聖霊降臨の10年後に起こった出来事です。Vous voyez que le Seigneur n'a pas de limite de temps. 時間に対して神様何もお困りになりません。Dans Actes chapitre 19, ça se situe 25 ans après, il y a encore une Pentecôte. 使徒行録の19章に初めの聖霊降臨の20年後の聖霊が下った箇所があります。Alors ne désespérons pas, la Pentecôte c'est fait pour nous tous. 聖霊降臨は我々の全てのためですから、過ごしないでください。Et si on n'a pas vraiment coïncidé avec les grâces de la première Pentecôte, le Seigneur veut nous toucher encore aujourd'hui. でも初めに、一番の初めの聖霊降臨の時にあまりよくお恵みに応えなかったならば心配しないで、今日また主が私たちに触れたいのです。L'important c'est d'ouvrir notre cœur et de le laisser convertir notre cœur. 大切なことは私たちの心を開け、そして神に自分の心の開示の許すことです。Et je suis sûr qu'ensemble, on va vivre une Pentecôte qui se continue, qui sera aussi belle que la première. 確かに私たちは一緒に新しい素晴らしい聖霊降臨を生きるでしょう。今日そして初めの聖霊降臨よりもずっと素晴らしいことになると思います。 C'est la grâce que je nous souhaite à tous. 皆さんのためにこのお恵みを願いたいものです。Amen. Amen.
Thank you.